अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से इंशाल्लाह होंगे। और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सबक। उर्दू में इसको फ़ेल हाल जारी या फ़ेल हाल इस्तिमरारी कहा जाता है। इसकी उर्दू में पहचान किस तरह होती है? इस तरह के अल्फाज आते हैं जुमले के आखिर में, रहा है, रहे हैं, रही हूँ, वगैरह वगैरह। मिसाल से ये बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। मसलन मैं लिख रहा हूँ, इस जुमले में रहा हूँ ये बता रहा है कि ये इस टेंस का जुमला है। आप सुन रहे हैं, ये भी इसमें आप देखें यहाँ पे रहे हैं आया है, तो ये निशानी है। एक और जुमला ले लेते हैं। वो देख रहा है, ये भी इसका जुमला हो गया। तो ये तो बात हो गई इस टेंस के बारे में पहचान की कि जुमले के आखिर में इस तरह के अल्फाज आएंगे। तो ये है फ़ेल हाल जारी या इस्तिमरारी, जिसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अभी हम इसमें हस्बी मामूल इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, नेगेटिव और इंट्रागेटिव और नेगेटिव इंट्रागेटिव। तो शुरू करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस से। वो जुमले जिनमें किसी काम के होने का जिक्र किया जाता है उनको कहा जाता है पॉजिटिव सेंटेंसेस, मुस्बित जुमले। तो उसके बनाने का तरीका, जैसे हम हर टेंस में बात करते हैं, तो क्या है? तो शुरू करते हैं मुस्बित जुमले। इसके बनाने का तरीका,
पहले नंबर पे आएगा फाइल, काम करने वाला। दूसरे नंबर पे आएगा इमदादी फेल, जो कि हर टेंस में मुख्तलिफ होता है। इमदादी फेल, हेल्पिंग वर्ब, इसमें है एम, इज या आर, ये इस टेंस के इमदादी फेल है। फिर इसके बाद आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, उर्दू में लिख लेते हैं ING वाली फॉर्म। और इस तरह जुमला बन जाता है पॉजिटिव। तो ये अगर हम इंग्लिश में बात करें कि क्या फार्मूला होगा इंग्लिश का जुमला, अगर हम देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो इस तरह होगा। फॉर्मूला, नंबर 1 आएगा सब्जेक्ट, नंबर 2 आएगा हेल्पिंग वर्ब, जो कि इस टेंस में है एम या इज या आर। और फिर थर्ड नंबर पे आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ING वाली फॉर्म। यानी इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, तो इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो शॉर्ट हम कभी कभार लिखेंगे PP, तो उसका आप मतलब ये ले लीजिएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो रही है। अभी सवाल यहाँ पे आता है कि M कहाँ पे इस्तेमाल होगा, इज और आर का इस्तेमाल कहाँ होगा। तो ये हम एक नोट की शक्ल में लिख लेते हैं। कि जो सीगा वाहिद मुतकल्लिम होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर यानी आई, के साथ एम, और इसके अलावा इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर, सीगा वाहिद गायब, ही शी इट। इसके अलावा जमा रह गए, जमा के सीगे यू रह गया, यानी सीगा मुखातिब का जो है आप तुम, तो वाहिद हो या जमा हो, और इसी के अलावा दे रह गया और वी रह गया, तो उनके साथ
آر کا استعمال ہوگا. تو یہاں پہ آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ ایم کا استعمال کہاں پہ ہوگا اور اس کا کہاں پہ ہوگا اور آر کا کہاں پہ ہوگا. تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں جملے بنانا. تو ایک پہلا جملہ ہم لکھتے ہیں کہ میں لکھ رہا ہوں. تو دیکھیے یہاں پہ میں آیا ہے تو میں کے لیے ہم کیا لکھیں گے؟ آئی سبجیکٹ. اس کے بعد کیا آئے گا؟ ہم نے جو فارمولا لکھا ہے سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب آئے گا. تو ہیلپنگ ورب ایم از آر تو آئی کے ساتھ آئے گا ایم. تو ایم کے بعد کیا آئے گا؟ فرسٹ فارم آئی این جی والا. تو لکھنے کے لیے کیا آتا ہے؟ رائٹ. تو یہ ہو گیا فرسٹ فارم. تو وہ آئی این جی اس کے ساتھ لگے گا تو آئی ایم رائٹنگ. ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ انگلش کے جملے پہ غور کریں. پہلے سبجیکٹ آیا ہے، پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب ایم آیا ہے، پھر آئی این جی والی فارم آئی ہے پریزنٹ پارٹیسیپل. یہ کون سے ٹینس کی نشانی ہے؟ یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی نشانی ہے. دوسرا جملہ ہم ہنس رہے ہیں تو ہم کے لیے آئے گا وی. تو وی کے ساتھ دیکھیں آر آئے گا ہیلپنگ ورب کے طور پہ. وی آر. اور ہنسنے کے لیے کیا آتا ہے؟ لاف. تو وی آر لافنگ. تو یہ ہو گیا مثبت جملہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا ہم کا سبجیکٹ لے کے. تیسرا جملہ لکھتے ہیں ہم. تم سن رہے ہو. تو تم کے لیے آ جائے گا یا آپ سن رہے ہو. تو یہ سنگل کے طور پہ یا جمع کے طور پہ بھی آئے گا تو اس کے ساتھ آر ہی آئے گا. تو یو آ جائے گا، اس کے بعد ہیلپنگ ورب آر آ جائے گا اور سن رہے ہو یو آر لسننگ. یہ ٹی اس میں سائلنٹ ہے تو ایسے ڈکشنری میں اس کے اوپر کراس ہوتا ہے کہ یہ ٹی نہیں بولا جاتا ہے. تو کبھی آپ یہ مت استعمال کریں اس طرح جملے میں کہ یو از لسننگ، یہ غلط ہے. یو کے ساتھ ہمیشہ آر ہی آئے گا. اور ابھی چوتھا جملہ ہم لکھتے ہیں وہ کھیل رہا ہے. تو دیکھیں مذکر کا صیغہ ہے تو یہاں پہ ہم استعمال کریں گے ہی. تو جیسے بتایا تھا میں نے آپ کو، تو اس کے بعد ہیلپنگ ورب کیا آئے گا؟ از. ہی از. کھیلنے کے لیے کیا آئے گا؟ پلے. تو پلے کے ساتھ آئی این جی لگ جائے گا، ہی از پلینگ. اچھا پانچواں جملہ وہ دھو رہی ہے یا وہ پکا رہی ہے. تو یہ لکھ لیتے ہیں. یہاں پہ مؤنث کا صیغہ ہے تو ہم استعمال کریں گے شی کا سبجیکٹ. شی کے ساتھ بھی از آئے گا. پکانے کے لیے کوک آتا ہے تو کوک اور آئی این جی شی از کوکنگ. تو یہ جملہ بن گیا. ساتویں نمبر پہ
जा रहे हैं। तो जमा का सीगा आया है, जमा गायब का, तो हम लिखेंगे दे, उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया दे आर, और फिर जाने के लिए गो के साथ आईएनजी, तो दे आर गोइंग। तो ये देखें यहाँ पे रहा है, रहे, ये आपको बता रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ़िलहाल जारी के बारे में। और यहाँ पे इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देखें, सब में पहले सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद इज आर है, एम है, और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। आज के लिए इतना ही। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस ख़त्म हो गए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, इसमें हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अल्लाह हाफिज़।